पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मानिकचक थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके में होली का जश्न मातम में बदल गया। सूत्रों से पता चला है कि बुधवार की रात हुई एक हिंसक झड़प में गोलीबारी और भीड़ द्वारा की गई पिटाई के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों की पहचान 62 वर्षीय समीर दास गुप्ता और 14 वर्षीय समर रजक के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो बुधवार रात मथुरापुर के निवासी और राशन डीलर समीर दास गुप्ता के नाबालिग बेटे का ग्रामीणों के साथ किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि समीर दास गुप्ता के बेटे ने अपने घर में रखी बंदूक से ग्रामीणों पर गोलियां चला दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में 14 वर्षीय किशोर समर रजक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की घटना से इलाके में तनाव फैल गया और उत्तेजित ग्रामीणों ने राशन डीलर समीर दास गुप्ता को पकड़ लिया। उग्र भीड़ ने समीर की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। सूचना मिलते ही मानिकचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार गुरुवार तड़के उपचार के दौरान गोली लगने से घायल किशोर समर रजक और भीड़ की पिटाई से घायल समीर दास गुप्ता ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 3 घायलों की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद से मुख्य आरोपी यानी कि राशन डीलर का बेटा फरार बताया जा रहा है। हालांकि इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। एवं फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मारा गेছে কিন্তু স্যার আমার ভাতিজা মারা গেছে, এটা আমি বলতে পারবো না। আমার ভাতিজা মারা গেছে, শুধু 4টা গুলি লেগেছে, এখানে 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 আর এই জায়গাটা লেগেছে, 4টা গুলি মেরেছে। তারপরে আমি কি করলাম, আমি যে দেখলাম প্রথম শুরু থেকে বলছি, যখন ওখানে হাল্লা হচ্ছে, ওখানে মারপিট হয়ে গেছে, তখন আমি রোড থেকে আসছি, তখন দেখছি ওখানে হাল্লা আছে। তারপরে বলছে কে আছে, কাশলো বলে দেখো তোদের গ্রামে আছে। ওখানে গিয়ে দেখছি সব টাকা দেখছি, কোথাকার আমার গ্রামে আছে, দেখছি আমার ভাতিজা আছে। আমি সব কিছু ছেড়ে আগে ভাতিজাকে ছেড়ে নিয়ে আগে আমি হসপিটাল যাওয়ার জন্য আমি মানে তৈরি আছি। তারপরে আমি ছাড়তে পারি না, অত বড় ছেলে তো। তারপরে সবাইকে বলছি একটু হেল্প কর, কেউ আসে না। তারপরে টোটোওয়ালা আসলো, টোটোওয়ালাকে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে গিয়ে পৌঁছেছে পারি। কখন মারা গেল এটা তো ওখান থেকে ফোন করে বলছে আমাকে, মোটামুটি 3টার মানে রাত্রি 3টার মতন মারা গেছে, 3টা 2টা এরকম মারা গেছে। কোথায় ভর্তি ছিল? মালদা সদর হসপিটালে। কি নাম যে মারা গেছে? ও সমর রজক, বয়স 14 বছর। আপনার নাম? আমার নাম বিল্টু রজক। কে হয় আপনি? আমার ভাতিজা হয়। বলছি এখনো এখন অব্দি যে গুলি চালিয়েছে সে কি কোথায়, সে পালিয়ে গেছে? পালিয়ে গেছে, ওরা পালিয়ে রয়েছে। ও রাত্রে ওর বাড়ির সামনে পুলিশ টুলিশ সব ছিল, কিন্তু কেউ ওখানে আসেনি। সবাই খোঁজাখুঁজি করছে, এখন তদন্ত করছে, কিন্তু এখনো ওরা পালিয়ে রয়েছে। কি পেলেন খবর তো এখন একটা মরেছে শুনছি, বাচ্চাটা কালুর ছেলে, আর এই 2টা পোতা তো এখন বলছে হসপিটালে ভর্তি আছে, কাঁচে ভর্তি আছে, তো সিরিয়াস আছে এখন। তো আমরা তো এখন জানি না, তো গার্জেনগুলো গেছে, এখন কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো আমরা খবর এখন জানি না। কি জন্য গুলিটা চললো, কেন গুলিটা চালালো কেন কে জানি, আমরা তো ওটা জানি না। আমি জানি একটা কথা বলতে চাই যে যদিও বাচ্চাগুলো গিয়ে তোমার বাড়িতে যদি কোনো কথা বলে থাকে তো থাপড় নিয়ে মেরে দিতা, আর কিছু নিয়ে মেরে দিতা, কিন্তু গুলি চার্জটা কেন করলো? তুমি তো গ্রামের লোক, গুলি চার্জটা কেন করলো? যদি অন্যায় করে থাকে বাচ্চাগুলো তো তুমি থাপড় মেরে দিতা, হ্যাঁ কিছু করে দিত। বন্দুক কোথায় ছিল? ওর বাড়িতে বন্দুক আছে, হ্যাঁ লাইসেন্স বন্দুক আছে ওর বাড়িতে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।